ڈیئر ویئرز السلام علیکم. میں ہوں انجم خان, ایسٹرو پامس, ایسٹرو ہیلر اور ویری مچ ایکسپرٹ ان فینگ شوئی. اچھا ویئرز, بات کرتے ہیں. آج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, ایپک ٹاپک ہے, بڑا ڈفرینٹ ہے اور مائٹ بھی ہماری لائف میں دوبارہ یہ سین ہمیں دیکھنے کو نہ ملے. ہم سے پہلے والوں کو بھی جو ہے نا ونس اے ٹائم لائف میں یہ کبھی آ جاتا ہے. اور 1960s میں یہ آیا تھا سین, اور ابھی یہ دوبارہ اب دیکھنے کو آ رہا ہے. 12 فیبرری کو کیا ہونے جا رہا ہے, 12 فیبرری کو کیا ہونے جا رہا ہے, کچھ اس طرح سے یہ ویڈیو ہے. بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, لاسٹ تک دیکھیں اور اس کو سیو کر لیں. یہ بہت ہیلپ فل ہوگی. میں نے بہت ریسرچ کی, بہت پڑھا, میں نے دیکھا 60s میں کیا ہوا تھا, اس سب کو میں نے ریڈ کیا اور سب کو میں نے گیدر کیا, اور پھر میں یہ آپ لوگوں تک لے کے آئی. میں نے اپنے میگزین میں بھی لکھا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے, شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا, ایک سولر کلپس پہ میں نے سولر کلپس سے ویڈیو بنائی تھی دسمبر میں, اور میں نے کچھ پریڈکشنز کی تھی. میں نے کہا تھا کہ امریکہ اور انڈیا میں ان کے جو کیپٹلز ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے, ان کی سیکیورٹی پرابلم دے جائے گی امریکہ اور انڈیا کی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں جو بائیڈن کے آنے سے پہلے, ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے وقت تک وہاں پہ ایک ہنگامہ ایشو بن گیا تھا, اور پوری دنیا کی نظریں امریکہ پہ لگ گئی تھیں. اسی طرح 26 جنوری کو انڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا کہ یہ اس ٹریکٹر مارچ ہوا, اور جس میں انڈیا کے کیپٹل کو خطرہ پڑ گیا, اور بہت زیادہ وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی کہ کیا ہوا. خیر اللہ میری زبان سچ نہ کرے, میں تو یہی کہتی ہوں. لیکن یہ سینز دیکھ رہے تھے, یہ بن رہے تھے, اور یہ چونکہ جہاں پہ وہ لگا تھا ایکلپس, تو یہ شیڈو اس ایریاز کو, کس ایریاز کو کتنی ڈگریز پہ اس نے کور کرنا تھا, تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا, وہ آن دا ریکارڈ ہے. اب بات کر لیتے ہیں یہ 12 فیبرری کو جو ایکلپس تو نہیں ہے, سوری, یہ جو 12 فیبرری کو کنجکشن ہوا ہے, 6 بڑے پلانٹس ایک ساتھ گیدر ہو رہے ہیں. اور یہ سمجھ کے چلیں کہ جب یہ اس طرح کے ہیں کہ زحل, جدی, مکر کے گھر میں یہ تمام 12 برج کے سٹار, جس میں سے سوائے منگل, مریخ کے باقی تمام سٹار وہاں پہ گیدر ہو جائیں گے. اب یہ سمجھ لیں کہ 12 گھر ہیں, 12 کمرے ہیں. ان تمام کمروں کے جو 6-7 مالک ہیں, اس میں سے 6 مالک ایک ہی روم میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. تو سوچیں, ایک آنر کی لارڈ آلریڈی زحل وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور باقی سب کس طرح سے اس گھر میں گیدر ہو رہے ہوں گے. تو اللہ بہتر جانتا ہے, یہ ایک عجیب سی سچویشن ہوگی. خدا جس نے یہ زمین آسمان بنائی ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمیں اس میں سے کیا دکھانا اور کیا دکھانے جا رہا ہے. تو کچھ میرے پاس یہ بڑی انٹرسٹنگ, مجھے تو بہت وہ تھا, کیونکہ جو اسٹرالوجی جانتے ہیں, جو سمجھنا چاہتے ہیں مسٹریز کو, آکلٹ سائنسز کو, تو میں ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ 2020 کے سٹارٹ میں بھی کچھ اس طرح سے کنجنکشن ہوا تھا, لیکن اس وقت اتنی گیدرنگ نہیں تھی. یہ تمام جو تھے نا گیسٹ, میں اس کو گیسٹ ہی کہوں گی, یہ دور دور تھے. اس میں 3 سٹارز بڑے میجر جو ہے نا, 4 بلکہ ان کا کنجنکشن ہوا تھا, وہ ایک جگہ بیٹھ گئے تھے, جس کے بعد وائرس انٹر ہوا تھا, کووڈ آ گیا تھا. یعنی کہ ایک عجیب سی مسٹریز بنتی ہے ان سب کے گیدر ہونے سے. اب پہلے ہم بات کر لیتے ہیں 60s میں کیا ہوا تھا. 60s میں نے دیکھ رہی تھی کہ 60s میں اسی طرح کا جب سین بنا تھا, اس طرح سے سٹارز کی گیدرنگ ہوئی تھی, تو تب ایک سیلیبریٹی کا مرڈر ہوا تھا. وہ سیلیبریٹی کون تھی؟ وہ مارلن منرو تھی. مارلن منرو کی ڈیتھ ہوئی, اس نے سوسائڈ کیا, جو اٹیمپٹ کیا وٹ ایور, لیکن اس کے پیچھے کہتے ہیں کانسپریسی تھی, اور کسی چین جو تھی وہ چلتے چلتے ایک منسٹر کے تک گئی تھی, اور بڑے عرصے یہ گوسپ چلتی رہی تھی. اسی طرح کوئی خدا نہ خواستہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کوئی پرسنالٹی کا لاس نہ کریں. مائٹ بھی کوئی منسٹر یا کوئی سیلیبریٹی, میل فیمیل, کچھ بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ, میرے منہ میں خاک. میں آپ سے جنرلی میں اس کو ڈسکس کر رہی ہوں, میں ایک نالج شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ دیکھنے میں کیا آتا ہے. چونکہ ہم ایک نیو ایرا, نیو ہاریزن میں انٹر ہو رہے ہیں, تو ہم لوگ اگر اس کو ہم جانتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں. اور اسٹرالوجی ایک لائٹ ہے. اسٹرالوجی کوئی, یہ آپ کو لائٹ دکھاتی ہے, آپ کو اندھیرے میں جو ڈارک ہے نا, آپ کو سائٹس دکھاتی ہے کہ آپ لوگ ادھر سے بچ کے چلیں یا اس سائڈ سے آپ موو کریں. یہ کمپلیٹ جسے کہتے ہیں نا, وہ نہیں ہے پریڈکشنز. ہم بس ایک پرسنٹیج آپ کو دے دیتے ہیں, اس کے بعد کرنا خدا کی ذات میں ہوتا ہے. مائٹ بھی وہ ایک دم لائٹ دے دے, پورا کمرہ روشن ہو جائے, مائٹ بھی وہ کیا کر سکتا ہے, وہ کن فیکون ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. کم ٹو دا پوائنٹ. بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہونے جا رہا ہے, اس کو ہم نے جو ریسرچ کیا, سب کی بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا, ایک ایک سٹارز کی علیحدہ علیحدہ اسٹڈی ہے. سب
1 डिग्री पे 12 तारीख को रात को ये इकट्ठा हो जाएंगे, और उसमें सबसे पहले है सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, और इसके अलावा ये तमाम स्टार्स, और प्लूटो को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम वैदिक में उसको स्टडी नहीं करते। वो एक बहुत सोया हुआ स्टार है और वो सदियों में वहीत होता है, उसकी कोई स्टडी एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ, वैदिक में नहीं करती। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं कि जब ये स्टार इकट्ठा हो रहे हैं सब 1 डिग्रीज पे आ जाएंगे, और वो डिग्री है वो मून की डिग्री होगी, मून का नक्षत्रा होगा, मून का जिसे कहते हैं कि उसमें हमें कानों की बीमारियां खुदा ना खास्ता ज़्यादा हो सकती हैं, लिखने पढ़ने कानों की बीमारियां हो सकती हैं, पाँव की बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं, लिखने पढ़ने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, ये भी आप देखिएगा। जो मीडिया से ताल्लुक़ है वो बहुत आगे जाएंगे, और जो लोग जिन लोगों ने हॉस्पिटैलिटी में और हॉस्पिटैलिटी में और उसमें टूरिज़्म में काम कर रहे हैं वो लोग बहुत आगे जाएंगे। अब बुरे फेजेस क्या हैं? बुरे फेजेस ये हैं कि जब ये 60s में हुआ था उसके बाद अमेरिका ने वियतनाम की जंग की थी और उसमें वो लॉस में गया था। तो ये कोई बड़ी जंगें नहीं शो कर रहा, लेकिन ये है कि जब हम सो के उठते हैं खुदा ना खासा पता चलता है कि एक मुल्क ने दूसरे पे वो अटैक कर दिया, फिर कुछ इस तरह से देखने में आएगा खुदा ना खास्ता। चूँकि पानी का नक्षत्रा है, मून का नक्षत्रा है, मून को हम कैंसर के साथ अटैच करते हैं, और कैंसर जो है वो पानी को, समंदर को, ओशन को रिप्रेजेंट करता है। पानी की जंगें हो सकती हैं खुदा ना खास्ता, पानी के अंदर हदबंदी हो सकती है, पानी के अंदर जिसे कहते हैं ना वबाल आ सकता है, पानी के अंदर सुनामी आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये एक जिसे कहते हैं ना रिसर्च है, ये 100% नहीं है, ये करना खुदा की ज़ात ने है। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये एक न्यू एरा, न्यू हॉरिजन है, न्यू जिसे कहते हैं ना हम एक नए फेज में एंटर हो रहे हैं, और वैसे भी 20 साल बाद दुनिया चेंज लेती होती है। अब आप देखेंगे कि करेंसी प्लास्टिक करेंसी आ जाएगी, जो रुपया है वो गायब हो जाएगा, रुपया डी वैल्यू तो हो चुका है, रुपया गायब हो जाएगा, और इसके बाद गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम वगैरह की जो जितने भी मेटल्स हैं या धातें हैं बहुत महंगी हो जाएंगी। सोना संभाल के रखें, सोना संभाल के रखें, इतने एक्सपेंसिव जिसे कहते हैं ना ये होने जा रहा है कि आपकी एक सोच है। और पुराने ज़माने में कहते हैं कि 1 तोला सोना, 12 तोले वो साल के सोना गोल्ड को रखते थे कि खुदा ना खासा 1 महीने अगर आपके पास इनकम नहीं आई तो 1 महीने का तोला सोना आप कैश करा के उसको चला सकते हैं, 12 महीने 12 तोले, फिर उस तक आपको चेंज आ ही जाएगा। तो इस तरह गोल्ड जो है वो बहुत नायाब और रेयर होने वाला है, इसको संभाल के रखें। गोल्ड में अब बिजनेस होगा, गोल्ड में ट्रेड होगा, और जिसे कहते हैं ना हाई करेंसी डॉलर और पाउंड्स वगैरह डी वैल्यू होने जा रहे हैं, अब गोल्ड चलेगा आगे और गोल्ड बहुत रेयर हो जाएगा। इसके बाद आगे चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं, ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक फूड की तरफ आएँ, खुद उगाएँ खुद खाएँ वाले उस पर आ जाए। अब इसके बाद मैंने स्टडी किया था, मैं देख रही थी 60s में चांद पे चले गए थे, राइट, इंसान ने मून की उसे कहते हैं ना उसको टच किया था। तो अभी हम मून की सॉइल को अब हम देख रहे हैं कि इस सदी में हम लोग शायद कोई नया, ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं, कोई नया जिसे कहते हैं प्लैनेट वो दरियाफ्त कर जाएं, या कोई किसी की उसकी प्रेजेंस इनको पता चल जाए, ये भी हो सकता है। और रोबोट्स बहुत आप देखेंगे, रोबोट्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंटर हो जाएंगे, इट्स नॉर्मल। और उसके बाद यू विल सी के फ्लाइंग कार तो आई गई हैं, इसके अलावा आपने फ्लाइंग जिसे कहते हैं ना सॉसर्स भी देखेंगे। और वो अभी रिसेंटली मैं हैरान थी जब मैं रिसर्च कर रही थी तो पीआईए के लोगों ने बताया इट्स ट्रू, और हो सकता है कि और बहुत सारे लोगों ने देखा हो लेकिन उन तक उनकी अप्रोच नहीं है, ये अभी और भी आप देखेंगे सी। और इसके अलावा चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, फूड वगैरह और तमाम चीज़ें जो है ना जो वो है। और वो तो आपको वैसे भी पता चल रहा होगा कि सुपर पावर चेंज होने जा रही है, वो अब चाइना की तरफ कन्वर्ट हो रही है। तो कुछ इस किस्म की चीज़ें थी, और मेजर जो चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा जो क्लिक की वो गोल्ड के ऊपर था। तमाम इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होगी, गोल्ड कॉइन्स में होगी, और कॉइन्स वापस आ जाएंगे, और प्लास्टिक मनी होगी या बस कार्ड्स होंगे, और कार्ड्स का नेमल बदल जो है वो गोल्ड की शेप में होगा। तो कुछ मुझे इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी। और इसके अलावा ये है कि आप लोगों के लोग बड़े अजीब से हो जाएंगे, ये तो आपको पता ही है कि पहले इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चलने में देखने में आ रही हैं कि लोगों के बिहेवियर जो है ना वो बहुत अजीब से होते जा रहे हैं। अब इसके अलावा
खाने पीने की अशिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें जिसे कहते हैं ना एक्सपेंसिव मिलेंगी और बहुत रेयर मिलेंगी। और जिसे कहते हैं बाकी तमाम चीज़ें जो है ना कोल्ड लोग ज़्यादा आ जाएंगे, कोल्ड जिनके उनको खुद ही नहीं पता होगा कि उन्होंने उनका अपना उनका विजन क्या है, तो वो दूसरों को क्या गाइडलाइन देंगे। तो इसके अलावा ये है कि स्कॉलर्स को, राइटर्स को, मीडिया में जो लोग हैं जो लिखते पढ़ते हैं वो बहुत आगे जाएंगे। और हॉस्पिटैलिटी और होटल्स इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी में डॉक्टर्स को बहुत फ़ायदा होना चाहिए। डॉक्टर्स तो जनवरी जिसे कहते हैं ना सॉरी नेक्स्ट ईयर तक वो बहुत उसमें जाएंगे। जब तक अच्छा इस तमाम स्टार्स ने मार्च अप्रैल तक यहाँ से निकल जाना है, लेकिन सैटर्न ने इधर ही रहना है और सैटर्न ने, ज़ुहल ने ये तमाम एनर्जीज को कैच कर लेना जो यहाँ पे स्टार छोड़ के जाएंगे। ये जब छोड़ के जाएंगे और उसके बाद ये एनर्जीज तब तक वो हमें देता रहेगा, पास ऑन करता रहेगा जब तक वो इस घर में बैठा हुआ है, अपने ही घर में। तो जिनको साठ आती है वो ज़रा सोच समझ के चले, सोच समझ के खर्च करें। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो ये एक एपिक वीडियो थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Thank you so much. Take care.